An filɛbagaw tɛ sɛgɛn u tɛ ɲinɛ yan fu sigiyɔrɔ la yɔrɔ jan ani yɔrɔ surun ka kɛnɛ sigi aw tɔgɔ la sanga ani waati k'aw nisɔndiya ni k'aw nimisi wasa i ka dɔn ka fɔ kɛnɛ kɔnɔna la nin waati la an bɛ foli belebele ta ka di aw kelenkelenna bɛɛ lajɛlen ma fɛn fɛn bɛ yen nɔ n'olu ye an ka abonnés ye an ka commentaire-kɛlaw an bɛ aw fo dantɛ foli min na an y'o de fɔ n ka nisɔndiyalen an seginna ka na ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ kɔnɔna la o tuma ko bi ye sini y'an lakali ye ni bi ta bɔra da min fɛ an bɛ mɛn ni k'o lakali labɛnw sɛbɛkɔrɔ sabatilen don nin waati la anw bolo wa an b'a dɔn fɛnɛ fɛn min ye aw yɛrɛ fɛnɛ ye labɛnw sabatilen don a yeli kama donc a ko kɔni an bɛ ɲɔgɔn bolo bi fo ka taa se waati min ma i ka dɔn ka fɔ baro min b'a bɔ tan an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ anw ka page sanfɛla la ka kanubaw nimisi wasa ni ka ɲanafin bɔ aw la bari sabu don aw ni ɲanafin man kan bi mɔgɔ min bɛ n bolo kɛnɛ kɔnɔna la n bɛna olu bisimila o ye baro ni maa minnu ye fɛn min ye i ka dɔn ka fɔ fulakɛ ye ka taa se Mijo ma fo ka taa bila Papisi la u b'u n'u seko n'u dama yira yira an kanubaw la k'aw la nisɔndiya kosɛbɛ. Wa Yusuf ça va? Ko kaɲi? Basi t'i la? Ça va. A b'a kan? An dam. Alhamdulillah. Voilà, donc directement ma fɛn min bɛ maa senna teliya o kan k'i dala teliya. Donc je suis avec ma sœur an bɔra so an nana k'a mago b'i la basi tɛ ne dɔgɔnin don i yɛrɛ m'o bɛɛ kalama donc a tɔɔrɔlen de don Yusuf ko la du kɔnɔ k'a tɔɔrɔ du kɔnɔ Yusuf ko la bon n'a ma ɲɛ muso i bɛ tɔɔrɔ cɛ dɔ fɛ f'a ka sɔrɔ o y'a sɔrɔ o cɛ kɔfilɛlen don i la sinon a bɛ kɛ tɔɔrɔ fu ye Mijo bɛ so kɔnɔ ko cɛ b'a bolo cɛ t'a bolo parce que cɛ min b'a bolo a tɛ mago ɲa ye a bɛ fɛn d'a ma ka tila k'a minɛ a bɛ keleya jara fu la n'i ma keleya Ama la i ta keleya Burama la ou i bɛ taa keleya Usumani la bon donc an tɛna se k'an si kɔ la donc dɔgɔnin ye wele a ye kuma ɲɛfɔ n ye n'o problème t'a la petite sœur i bila ɲaamɛ na min b'a kun n'a kan cɛ a bɛna f'i ye n'o o fɔr'i ye n'an bɔra yan i ka muso tɛ an ka du kɔnɔ k'o f'i ye ka d'a kan est-ce que i tulo b'a la donc Mijo kuma b'i bolo min b'i kun n'i kan cɛ a fɔ Yusufu ye kana sira kana tamakiya. Mijo e ni Papisi bɛ tugu ɲɔgɔn kɔ ko ne ma mɔgɔ ɲɛ ye ko tɔgɔ b'a la ko ne muso ye ne ma mɔgɔ ɲɛ e ye. Tiɲɛ de don e mɔgɔ min ɲɛnen Yusufu o bɛ compter e mɔgɔ min ɲɛnen o bɛ compter ne terimuso ka denkundi na i ye 500 000 di ne ma o denkundi ko la o kɔfɛ ne terimuso Bijou ka worotila la i ye 300 000 di ne ma o la o kɔfɛ fɛnɛ ne ka Segu taga la i ye 250 000 di ne ma o la ko ne ka taga o Segu taga fɛn kɛ Yusufu ne ko ne bɛ ka fɛn ninnu compter a bɛ compter ani ne cousine puwa dɔgɔmuso in o den o filani ninnu olu ka worotila fɛnɛ na i tilala i ye 350 000 di ne ma o la mais ne ko ne b'o fɔ o kɔfɛ i ye ne ka min yɛrɛ digira ne na Yusufu dɛ i ye ne ka mobili de san ka tila k'o di dɔgɔnin ma o de ma bɛn ne ma quoi sinon e ye dépense minnu kɛ ne bɛ se k'u compter o kelen na bɛn ne hakili b'a la o kɔfɛ i ye tulu wari di ne ma o tulu wari yɛrɛ o ni sisan cɛ o ka ca ni 2 semaines ye depuis i y'o di ne ma i tɛ ka n ka wari di ma i yɛrɛ sigilen filɛ i bɛ se ka fɔ ko nkalon don wa. Mijo e ni Papisi ka da ɲɔgɔn kɔ Papisi ne dabali banna dɛ Papisi. Munna ka dabali banna munna. E jɔ sa ni ko n'a kɔrɔ tɛ Papisi e ni Mijo ka tugu ɲɔgɔn k'e b'i da don ne ka muso ko kuma la ko parce que e dɔgɔnin ye. Ko ne ma mago ɲɛ attends sa ne y'aw lamɛn o. non attends. Ne y'aw lamɛn aw ka kuma bɛ fɔ n'est-ce pas donc aw bɛ n lamɛn quoi i tɛ explication de nɔfɛ. ayi ne na kun tɛ explication ye dɛ. bon ni tɛ explication ne na kun ye de min bɛ Mijo kun n'a kan cɛ a k'o f'i ye e ka muso ko tɛ ne ɲɛ sira la koyi ne ko n dɔgɔmuso. Hali i ɲɛ sira la. i y'a faamu ayi ne ta ye dɔgɔmuso ko de ye ne ka muso ko non n'a ka nin ye n'i taara woro bɔ dɔwɛrɛ nɔfɛ kare kɔnɔ ça n'a marché toi olu tɛ ne ɲɛ sira la o ne mago bɛ n dɔgɔmuso ta ye. sisan attends ça. y'a ye taa dɔɔni quoi. y a pas de problème sinon jo e filɛ ka minnu fɔ 100 000 200 000 e ma ɲɛ tɛ yɛrɛ la o ma nɔgɔ ne la. Mijo 100 000 dɛ 260 dɛ 240 dɛ o ye mun ye e kɔrɔ i ka bon i cɛ ka i sara b'i la dagola ka bon. a ɲɛ t'o la. non ça jo e yɛrɛ bɛ k'i yɛrɛ bafoué Yusufu ko in na quoi. wallahi bilahi a bɛ bɛn wallahi Yusufu. Yusufu min lamɛn. Mijo Papisi n bɛ tila k'e ta d'i ma quoi mais Mijo i ɲinɛna dɛ. ka ɲinɛ mun kɔ. e fa bannala ka hospitaliser urgemment ne ye combien millions de ma o la Mijo. Yusufu sisan e bɛ ka ne kunna da de wa a ka bana kɔrɔ e bɛ ka ne kunna da ayi n'a sɔrɔ i bɛ ka n ka kunna da i b'o fɔ e m'a fɔ ko n ma mago de ɲɛ i ye wa. ayi i b'o fɔ ne kulo b'o la. compteur de tun b'aw ka so ne de compteur di aw ka so. i y'o k'i ka nata de kama. i y'o k'i ka nata de sinon Mijo ma mɔgɔ a fa ka so. e y'o bɛɛ k'i ka nata de kama donc an t'o kuma la yan koyi. donc i tɛ ka mago de ɲɛ den ye.
donc kuma na o nafa ye jumɛn ne nafa kɛ o ye nata ye ni m'a kɛ ko nafa ye jumɛn o kuma e bɛ nata ani nafa e b'o calculer cogo di Papis toi tu parles dans le vide toi tu parles pour ne pas parler il faut te taire Papis toi e ko nya kɛ nata de kama n bɛ mago de ɲɛ an mana ko mago de ko n tɛ ka mago de ɲɛ o mais mago mun ɲɛna a tila sa ko n'o kɛ nata de kama i y'o kɛ miso fa di o kuma est ce que i bɛ miiri wa ne kan t'o ma ne ko i ma mago de ɲɛ dɔgɔmuso parce que i jɔ sa e bɛ kan ka ne kunna da de sisan Isufu parce que e y'i ka fura san i tɛ bɔ a la an tɛ fɛn dɔ tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye mɔgɔ ye mun tiɲɛ e bɛ se ka tiɲɛ fɔ mɔgɔ ye miso o kuma o donc e tugura ne ko nata de kama wa ou bien e tugura n kɔ ka tugu e ko nata kama nata jumɛn e bɛ na kuma na e ma n'a sɔrɔ ne ɲi dafalen bɛ da kɔnɔ nata o nata ma yɔrɔ bɔra min i ye ne sɔrɔ mobili tigiya la Isufu i ye ne sɔrɔ fini tigiya la i ye ne sɔrɔ fɛn bɛɛ tigiya la i ye ne ye ko ɲuman kolen jɛlen de i ka sɔrɔ ka ɲɛ bɔ ne fɛ ko n b'o f'i ɲɛna n'i ye muso ye ko ɲuman n'i ye k'i b'a ta dɔ de y'a ko k'a jɛ k'a ɲɛ k'a bila ka ne sɔrɔ k'a ta jo an kana nin kuma caya quoi an na kun ye min ye a fɔ Isufu ye ko an ka taa quoi parce que moi j'ai assez à écouter quoi an na kun ye min ye Isufu i ka ko finma na jɛ aw na kun n'aw na kun n y'a mɛn n y'a faamu mais miso ni denmuso bɛ k'a ba ye e ma k'i ba ye dɛ wa bɛɛ b'i la ye awɔ ne ka kɛ ba ye ne t'e jaabi parce que déjà ne ye qualifié quoi e ye mɔgɔ modèle min ne tilali la ka ban mais kuma tɛ ni n'aw cɛ i m'a fɔ de ko bi t'a kɔ ko muso tɛ bilen a banna komi e de y'a di ne ma e de den fa ye e de y'a ka ko bɛɛ ye o tɛ wa e de bɛ ne commandé ne t'i commandé ne bɛ commandé mun na non parce que ni commandement tɛ e tɛ se ka mise au da kan k'i bɛ nin sigi k'i bɛ na manamanakan fɔ ne Papis ne ma manamanakan f'i ye Isufu ne ye tiɲɛ de f'i ye e da ka dɔgɔ ne ka musoko kuma la mais là la situation elle est très simple awɔ a ka di tugun elle est e bɛ ka ɲina min kɔ sisan n bɛ ka ɲina mun kɔ tɛrɛ Papis je t'écoute sani kuma ka ca nafa ka yala o ye tiɲɛ aw kana aw sigi k'aw bɛna manamanakan fɔ ne an de ye ka manamanakan fɔ la ye a jo a fɛ parce que o de bɛnna ne ma sinon an fɛ ye manamanakan sisan là a ka dɔn cogo min na a y'a kɛ ten problème t'a la kuma tɛ n'aw cɛ awɔ est ce que a y'a faamu parce que ni ne ye n jɔ ko n bɛ kuma aw fɛ a bɛ diya aw la ni ne donc kuma tɛ n'aw cɛ a ka ɲi awɔ a ka ɲi i b'a fɔ ko ni yɔrɔ ko muso tɛ yan problème t'a miso n'o fana bɛn n'i ma awɔ a bɛnna ne a bɛnna ne ma basi a ka di fɛnɛ e ka kɛ jo a ka nɔgɔn koyi kuma t'ale n'aw cɛ a bɛna ko kuma b'ale ni tɔnɔmusa ni Tanasata de cɛ Tanasata tɛ se ka jo don fo diɲɛ ko foyi la ni min man d'a ye tɔnɔmusa tɛ se ka ne don Papis don diɲɛ ko foyi la ni min man d'a ye ni banna sa jo de k'a f'i ye sisan ko a t'i fɛ bi a t'i fɛ sini n'i ka baara ka bɔ a banna muso dɔ tɛ so kelen i tɛ muso wɛrɛ ɲini cɛ yɛrɛ fɛnɛ da tɛ e Isufu kelen wa a bɛ cɛ sɔrɔ min su ka fisa ni ɲɛ a banna tɔgɔ b'a la ko cɛ bɛ n bolo cɛ bɛ n bolo nafa t'a la wula an ka taa n y'a mɛn Papis a ye taa ka foli ale ta ni ko di an kanubɔw ma yan fo u sigiyɔrɔ la dan tɛ foli min na ayiwa kɛnɛ kɔnɔna la n y'o de fɔ n ko bi kɛnɛ ale ka girin kosɛbɛ a bɛ i n'a fɔ kɔrɔlenw ko sabu kɛ sanga ani waati ye an bɛ yɛlɛkokow kɛ sanga ani waati ye an bɛ ko kuraw kɛ sanga ani waati an bɛ nimisiwasakow de kɛ yaasa an kanubaw aw kana ɲɛnafin cogo min na yan fɔ aw sigiyɔrɔw la o kɛra anw ka hakilina talen ye wa o kɛra anw ka baara taabolo fana ye laada min n'an bɛ fɛ k'a tile aw ye sanga ani waati ko dugubila ka fisa ni laada wulili ye anw ni aw an bɛ to ɲɔgɔn bolo hali bi kɛnɛ kɔnɔna la fɛn min ye nimisiwasa ye o ko tɛ kɛ basi fɛn min n'a bɛ dɛsɛ